Iti siyudad ti Vigan, may isang high value target personality. Ang nagpamaranaglakla ko ti Ice Candy. Iti narestar bayat tinisayan kat abay bust operation. Ngayon ganuat digiti nagkikin ng mayet ng operatiba ti PDEA Regional Office 1, kastametan ti Vigan City Police Station, Police Regional Office 1, Regional Intelligence Division, Ilocos Sur, Police Provincial Office, First Provincial Mobile Force Company, Ilocos Sur Maritime Police Station, Kenti Provincial Highway Patrol Team, kang runaan, napasamak na iti paset ti Barangay San Julian Norte, Siyudad ti Vigan City, Ilocos Sur. Ni PDEA Regional Office 1 Regional Director Atty. Benjamin Gaspiket, binigbig na ti suspect, kas alias Poten, babae, 46 anyos, kay residente ti Barangay Kapangpangan, iti Siyudad ti Vigan. Kaya itong individual, kahit na-restar, iti oras ti 1:50, iti Balem Kalman. Naalakin iti suspect, may iti presyon, ti may isang pidaso, when no, may isang pidaso iti heat shield, transparent plastic sachet, ang naglaon ti masuspect sa asyabu, kastameten agdagsin na ito'y, iti nasurok kumurang, nga may sa agramo, kinaggatad iti 4,500 pesos, may isang motorsiklo, kin may isang puro nga papel, iti by bus money. Iti kaso para iti panaglabsing di Section 5 when no makunko nga dangerous drugs, Article 2, iti RA 9165, when iti makunko nga Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002 iti mapila, kaso kontra suspect, gaytan ket nakaditinay iti Vigan City Police Station Jail Facility, nagpakamumet ken kwa na, bahay iti panakarestar na iti karbengan na, kang kastameten, narami dito kay sangwanan ti sangwanan na kay kastameten iti barangay officials, iti witness, para iti kapiksan nga radyo ti Lucanja, DWRS Komando, sa barangay nyo Komando 17, gari karayon.